Good day everyone, this is Marvin Baclaan and I am one of the reporters of last group. So our topic is all about validation and validity. Without further ado, let's start. So what is validation? Validation is the process of collecting and analyzing evidence to support the meaningfulness and usefulness of the test. So there is a validation. Validation means the process to make something valid. So in the context of education, in order to make the test valid, it undergoes process para mabalaan kung na-measure ba gyud ang intended learning outcomes or objectives sa usa ka specific nga topic. So dili lang ta basta-basta no nga mag-measure og test. So it undergoes process para mabalaan nato nga valid ba jud ang usa ka test nga atong gibuhat. Okay. Now let's proceed to validity. Validity means it is the extent to which a test measures what it purports to measure, or as referring to the appropriateness, correctness, meaningfulness, and usefulness of a specific decisions a teacher makes based on the test results. So there is a validity is, okay, so diba sa validation is, it is a process. So diri as a validity is, valid na gyud. So it is the quality or state of being valid. So kumbaga ang test is na-measure na gyud sa intended learning outcome. Ibig sabihin na human na diri ang process and nabalaan na ang outcome sa test nga it is valid. It means naka-measure gyud siya sa intended learning outcomes and it is appropriate for the learnings of the students. So, ibig sabihin, nakuha din niya ang appropriateness, correctness, meaningfulness, and usefulness of a test. Okay, so muna siya no, ang validity. So, in short, kaning validation and validity is connect lang ni sila. So, to make the test valid, so na siya process, then katong nga process mo to siya ang magpa-prove nga ang test code is valid. Okay, so there are three main types of evidence of validity, no? So mao ni siya ang mga evidence no para ma-prove nga valid jud ang usa ka test. The first one is the content-related evidence of validity. The next is criterion-related evidence of validity. And the last is construct-related evidence of validity. So, we will discuss it one by one. The first one is the content-related evidence of validity. So, it refers to the content and format of the instrument. So, there is a content-related evidence of validity. It ensures nga naka-follow gyud sa intended learning outcome ang test. Naka-follow ba siya sa intended learning outcomes? Ibig sabihin, na-measure na gyud sa test kung unsa ang kailangan nga i-measure. And therefore, a test is valid. So, diri is from the word content. So, kung magbuhat og test, of course, dili ta mulayo sa kung unsa ang topic nato. For example, nagtopic ta og life and work of Rizal. So, of course, ang atong buhatan og test about pud anang life and work of Rizal kay mao man ang atong gidiscuss. So, lisod pud og mo abot ta atong layo or lahi nga mga topic. Okay, so mao na siya ang content-related evidence of validity. Now, let's proceed to criterion-related evidence of validity. It refers to the relationship between scores obtained using the instrument and scores obtained using one or more other tests, often called criterion. So, diri sa criterion-related evidence of validity is something like comparing or predicting current and future performance of the learners or students. So
For example, we are testing the current performance and scores of our learners. Let's say for instance, last year, 2022, ang grado sa bata is grade 7 and now grade 8 na siya kay 2023 naman. Nagpa-test ang teacher ato last year og math problem and ato nga time is na nakakuha og dagko nga score and napoy nakakuha og gagmay nga score. Karon nga year, grade 8 ng mga bata, gibalik to og test nga math problem. If katong dagko og scores or katong nakakuha og mga dagko og scores nga bata is nakakuha gihapon karon og dagko nga scores and katong nakakuha og gagmay nga score last year is gagmay gihapon ilang nakuha karon. This signifies that this kind of validity is good and valid. Nganuman kay na-predict man nila or nakuha man nila ang current performance sa bata nga ay nakakuha og gamay, nakakuha og dako nga score tong bata nga bright gihapon last year and karon dako gihapon ang iyang score, so therefore bright gihapon siya. So mao na siya ang criterion related evidence of validity. Now let's proceed to construct related evidence of validity. So it refers to the nature of psychological construct or characteristics of being measured by the test. So there is a construct related evidence of validity, no, is a test measures an abstract trait. So ibig sabihin, it is more on paunsa ang bata mag-construct og idea, information, especially sa iyahang kinaiya. Diri man gud sa construct related evidence of validity is gi-measure diri kung unsa tong dili makita physically. So like mga kinaiya. Ganiyan. So paunsa man ni siya. Let's say for instance, gi-divide sa teacher ang iyahang student into two, group 1 and group 2. Diri sa group 1, diri ang interpersonal. Then diri sa group 2, mao ni siya ang mga intrapersonal. So diri sa interpersonal, kabalo naman ta kung unsa ni siya. It's all about mga students nga more on collaboration, more on performance tasks, and hilig sa mga group activities. While dili sa intrapersonal, mao ni sila mga students nga ulawon, hilumon, and prepare lang magbuhat og mga tasks nga sila ra. And dili sila ganahan og mga group activities. So sa pag-test diri og ilahang intelligence like interpersonal or intrapersonal intelligence, so ang question diri nga gi-prepare sa teacher, ang mga possible question nga gi-prepare sa teacher is para lang sa interpersonal intelligence. So therefore expected nga ang tag-asog score or ang makakuha og higher score ani is kadto yung group 1. Katong na mga interpersonal skills nga mga learners. So kato ang intrapersonal or katong mga ulawon, expected nga low gyud to sila og score. So inighuman sa test or inighuman sa survey, if dagko jud gani og score tong mga interpersonal intelligence, this signifies nga kani siya nga evidence of validity is valid and naka-measure or appropriate yun siya para sa mga bata. So in short, this type of validity is good. Okay, so para mas masabtan pag yun ni siya, no, kung unsa ning tulo, content related evidence of validity, criterion related evidence of validity, and construct related evidence of validity, i-discuss pag yun ni Miss Arian Martin sa musunod na ko nga reporter. So ihapag yun ng ipabroaden and magdugang pa po siya og mga more examples nga under ani nilang nga mga validity. So kana lang,
That's the end of my report. Thank you very much for watching and God bless.